ओम शांति ओम शांति 6 जुलाई 2025 महावाक्य रिभाइज अच्छी 18/1/2006। मुरलीर मुख्य सारांश संकल्प समय एवं बाणीर संचयर योजना द्वारा सफलतार समारोह पालन कर। आत्मा मानक भितरे आशार दीप जलाओ। संकल्प समय एवं बाणीर संचयर योजना द्वारा सफलतार समारोह पालन कर। आत्मा मानक भितरे आशार दीप जलाओ। आज स्नेहर दिन अटे। चारिआडर सबु पिलामाने स्नेहर सागर रे समाहित होई जाइछन्ति। एही स्नेह सहज जोगी करिदिए। एही स्नेह ही अन्य समस्त आकर्षण ठारू ऊर्ध्वकु नहीं जाई थाए। स्नेहर वरदान सबु पिलांकर जन्म दिवसर वरदान अटे। स्नेह भितरे परिवर्तन कराई देवार शक्ति रहिछि। तेणु आजिर दिन रे चारिआडे दुई प्रकारर पिलांकु देखिलु। गेल्हा संतान तो समस्ते अटंती, किंतु किछि हेले लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ किछि हेले लवलीन अर्थात बाबांकर स्नेहरे बुड़ी रहिथिबा संतान। लवलीन पिलामाने प्रत्येक संकल्परे, प्रति निश्वासरे, प्रत्येक बाणीरे, प्रत्येक कर्मरे स्वतः ही बाबांक समान सहज स्थितिरे रही थांती। काहींकी जानिछ? काहींकी ना बाबा पिलामानंकु समर्थ भावर वरदान देइछन्ति। आजिर दिन को स्मृति दिवस तथा समर्थ दिवस बोली कहूछ। काहींकी ना आजिर दिन रे बाबा निजकु पिलामानंकर बैकबोन करी लवलीन पिलामानंकु विश्वरूपी मंच उपरे प्रत्यक्ष करिथिले। पिलामानंकु व्यक्तिरु प्रत्यक्ष करी निजे अव्यक्त रूपरे साथी होइगले। पिलांकु व्यक्तरु प्रत्यक्ष करी निजे अव्यक्त रूपरे साथी होइगले। आजिर एही स्मृति तथा समर्थ दिवस रे बापदादा पिलामानंकु बालक हिसाबरे मालिक करी सर्वशक्तिवान बाबांकु मास्टर सर्वशक्तिवान होई प्रत्यक्ष करिवार कार्य देइथिले। एवं बाबा एबे खुशी हेउछन्ति जे पिलामाने निजर जोग अनुसारे शक्तिशाली होई बाबांकु प्रत्यक्ष करिबा पई अर्थात विश्वर कल्याण करी विश्वर परिवर्तन करिवार कार्य लागि पड़िछन्ति। बाबांक द्वारा पिलामानंकु जेउ सर्वशक्तिर संपत्ति मिलिछि ताकु स्व प्रति एवं विश्वर आत्मा मानंक प्रति कार्य लगाउछन्ति। बापदादा मध्य एही भली मास्टर सर्वशक्तिमान बाबांक समान उमंग उत्साह रे रहुथिबा, सबु प्रकारर सेवा करुथिबा, ऑलराउंडर सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहदर सेवाधारी पिलामानंकु पद्मा पदम गुणा अभिनंदन देउछन्ति। अभिनंदन। देश भितरर पिलामाने मध्य किछि कम नुहंती एवं विदेशर पिलामाने मध्य कम नुहंती। बापदादा एही भली पिलामानंकर दिल भितरे महिमा मध्य करुछन्ति एवं गीत मध्य गाउछन्ति, बाहा पिलामाने बाहा। तुमे समस्ते बाहा बाहा पिलामाने अटना। हाथ हलाउछन्ति, बहुत भल। बापदादा पिलामानंक उपरे गर्व करुछन्ति। सारा कल्प भितरे एभली केही पिता नाहंती जाहार प्रत्येक संतान स्वराज्य अधिकारी राजा होइथिब। तुमे समस्ते तो स्वराज्य अधिकारी राजा अटना, प्रजा तो नुहे ना। केतेक पिला जेतेबेले बाबांक सहित वार्तालाप करुछन्ति सेतेबेले कहउछन्ति आमे भविष्यतरे कौन हेबु, तार चित्र आमकु देखाओ। तेबे बापदादा कौन कहूथिबे? पुरुणा पिलामाने तो कहउछन्ति जे जगतम्बा माँ समस्तंकु चित्र देउथिले, तेणु आमकु मध्य आमर चित्र दियो। तेणु बापदादा कहउछन्ति प्रत्येक संतानकु बाबा तो विचित्र दर्पण देइछन्ति, जेउथिरे तुमे माने निजर भविष्यतर चित्र
ଦେଖିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ତେବେ ସେହି ଦର୍ପଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? ଜାଣିଛ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ତ ଜାଣିଥିବେ ନା? ଜାଣିଛ? ସେହି ଦର୍ପଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଦର୍ପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଏବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛି ତ? ନା କେବେ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଅଧୀନ? ଯଦି କେବେ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଅଧୀନ ହେଉଛ, କେବେ ଆଖି ଧୋକା ଦେଉଛି, କେବେ ମନ ଧୋକା ଦେଉଛି, କେବେ ମୁଖ ଧୋକା ଦେଉଛି, କେବେ କାନ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଉଛି, ପରବଶ କରିଦେଉଛି, ତେବେ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବରଦାନରେ ମିଳିଛି ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ମିଳିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୁଲିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ବିଚାର କର, ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଶାସନ କିପରି କରିବ? ତେଣୁ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ଦର୍ପଣରେ ଚେକ୍ କର। ଦର୍ପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା? ଯଦି ଦର୍ପଣ ମିଳିଛି ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଦର୍ପଣରେ କୌଣସି ଦାଗ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ? ଦର୍ପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ତ? ବାପଦାଦା ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଛି। ମାଷ୍ଟର ଶକ୍ତିବାନ ନୁହେଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ତ ଆମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କେବେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ମାଲିକ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ତ? ଯଦି କେହି ନିଜର ଆସନ ଉପରେ ବସି ନଥିବ, ତେବେ ବିନା ଆସନବାଲାର ଆଦେଶକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବରଦାନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାପରେ ଆଦେଶ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି ହେଉନାହିଁ ତ ଆସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ବସି ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ସେ କିପରି ମାନିବେ? ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସନ ଉପରେ ବସିଥିବ ବା ପଦବୀରେ ଥିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ନଚେତ୍ ପଦବୀର ଆସନ ଉପରୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି ମାନିବେ କି? ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି ତ? ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦେଉଛି ତ? ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମ ଅଧିକାର ମିଳିଛି। କୌଣସି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଅଧିକାର ରୂପୀ କ୍ଷମତା ମିଳିନାହିଁ। କୌଣସି ମହାତ୍ମାଠାରୁ କ୍ଷମତା ମିଳିନାହିଁ। ପରମାତ୍ମ କ୍ଷମତା ମିଳିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଧିକାର ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯଦି କୌଣସି ବି ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦେବ, ତେବେ ସେ ଜି ହଜୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ମାୟା, ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଭାବ ସବୁକିଛି ଦାସୀ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ତୁମର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ରହିବେ। ମାଲିକ ଆମକୁ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ସମର୍ଥ ଦିବସ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମର୍ଥି ରହିଛି, ବାପଦାଦା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଶକ୍ତିହୀନ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ଛିଦ୍ର ଥିବା କାରଣରୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥାର ଅଟେ। ସେହି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯଥା ସମୟରେ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହୋଇନାହିଁ ତ? କିନ୍ତୁ ଭଲ କ'ଣ ଜମା କରିଛି? କିଛି ହରାଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଛି କି? ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇନାହଁ।
କିନ୍ତୁ ସୁଖ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଅଶାନ୍ତ କାହାକୁ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରକମ୍ପନ କେତେ ଖେଳାଇଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଦିତ ହୋଇ କେତେ ଜଣକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜମା କରିବାର ସମୟ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ହୋଇଯିବ କରିନେବି ନା, ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତେବେ ଯାଇ ନମ୍ବର 1 ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ସମର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମର୍ଥ ଦିବସରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା। ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଂକଳ୍ପର ସଞ୍ଚୟ, ସମୟର ସଞ୍ଚୟ, ବାଣୀର ସଞ୍ଚୟ। ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ବାଣୀ ନୁହେଁ, ଅଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚୟ କର। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ? ଏହି ରୂପ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? କେବେ ବି ବାପଦାଦା କୌଣସି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ଏହିଭଳି ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଟିଭି ଅଛି, ତା'ର ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ଏକା ସମୟରେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହିଭଳି ହୋଇପାରିବ? କାଲିଠାରୁ ଟିଭି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ଫରିସ୍ତାର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଚମକଦାର ଲାଇଟ୍ର ଡ୍ରେସ୍। ସେ ଦେହ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚମକଦାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ସଫଳତାର ତାରକା ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ନା? ଯଦି ମାଟିର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ତେବେ ମାଟି ମିଶା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଶିବବାବା ଅଶରୀରୀ ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମବାବା ଚମକଦାର ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ସ୍ଥୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମ ପୋଷାକରେ ଯଦି ମାଟି ଲାଗିଯାଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗିଯାଉଛି ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? ବଦଳାଇ ଦେଉଛ ନା? ସେହିପରି ଚେକ୍ କର ଯେ ସବୁବେଳେ ଚମକଦାର ଫରିସ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାବା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ରାଜା ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ରୁହ, ସଜା ରାଜା ହୋଇ ରୁହ। ତାପରେ ମାୟା ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କେବେ ବି ପରାଜୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରାଜୟ ହେଉଛି ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱାହା ହୋଇନାହଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ନା? ମିଟିଂରେ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନା? ତେବେ ଏଥର କେବଳ ସେବାର ଯୋଜନା କରିବାର ମିଟିଂ ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, କିନ୍ତୁ ମିଟିଂରେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କର। ବହୁତ ସମାରୋହ ପାଳନ କରିଦେଲ, ଏବେ ସଫଳତାର ସମାରୋହ ପାଳନ କରିବାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 108 ରତ୍ନ ତ ସଫଳତା ମୂରତର ସମାରୋହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କୁହ, ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ସାହସ ରଖିଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଦାଦିଜୀ କୁହନ୍ତୁ, 108 ଜଣ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସଫଳତାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖ, ଦାଦିଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହସ ରଖି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ ବାପଦାଦା ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କୁହ ନା, ଚୁପ୍ ହୋଇ କାହିଁକି ବସିଛ? ଏମାନେ ସାହସ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏକାବେଳେ କରି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଏହି କଥା ଭାବୁଛ କି? ଭଲ କଥା, ସାହସ ତ କରିପାରିବ ନା? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହସ କରି ଦେଖାଇବୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? କୌଣସି ସଂସ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ ତ? କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବାହା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତ 108ର ମାଳା ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏତେ ଜଣ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ 108 କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଡବଲ ବିଦେଶୀ କ'ଣ କରିବ?
हाँ दादी जानकी मध्य शुणुचंती तांकर मध्य इच्छा हेउची मु कहिबी विदेशर माला मध्य देखिबू। ठीक अछि हाथ उठाओ। ठीक अछि। अच्छा आज एठारे डबल विदेशी केते जण बसिछंती? 200 जण। एमानक भितरु 108 जण तो बाहरिबे ना? ठीक अछि ना? एथिरे समस्ते कुह प्रथमे मु करिबी। एथिरे अन्य को देखिबार नाही। प्रथमे मु अन्य कौनसी मे करिब नाही किंतु प्रथमे मे अर्थात मु निश्चित करिब। आ गोटे काम मध्य बापदादा देउछंती आज समर्थ दिवस अटे ना तेणु समस्तक भितर समर्थी रही। बापदादा गोटे विचित्र दीपावली पालन करने को चाहूँगी। तुमे माने तो केते थर पालन कर सारिछ किंतु बापदादा गोटे विचित्र दीपावली पालन करने को चाहूँगी। शुणाइबू? अच्छा वर्तमानर समय को तो समस्ते देखुछ दिन को दिन चारिआडे लोकमानक भितर निराशा बहुत बढ़ी चली। तेणु चाहे मानसिक सेवा कर चाहे वाणी द्वारा सेवा कर चाहे संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर किंतु बापदादा निराश भितर रही मनुष्य मानक भितर आशार दीप जलाइबा चाहूँगी। चारिआडर मनुष्य मानक भितर आशार दीप जली उठू। तेणु एबे विश्व परिवर्तन हैला कि हैला सुवर्ण सकाळ आसिला कि आसिला सेमानक भितरु निराशा समाप्त हो जाऊ। तेणु सेमानक भितर मध्य जे किछि भी होई परिबो नाही किछि भी होई परिबो नाही आशार दीप जली उठू। कहि परिबो ना यह तो सहज अटे ना मुस्किल अटे? सहज तो जो माने करिबे से माने हाथ उठाओ करिबो तो जदि एते सब दीप जलाई देबो तेबे दीपावली तो होई जिवो ना। निजर मनोबल को एते शक्तिशाली कर जदिओ सम्मुखरे पहुँची पारिबो नाही किंतु लाइट हाउस होई दूर दूर पर्यंत तरंग विच्छुरित कर। जदि विज्ञानर शक्ति लाइट हाउस द्वारा दूर दूरांत पर्यंत लाइट देई पारिछि तेबे तुमे माने काहींकि श्रेष्ठ प्रकंपन विच्छुरित करि पारिबो नाही? केवल दृढ़ संकल्प कर मते करिबाकु ही हेबो। सेथिरे सर्वदा व्यस्त रुह। जदि मन को सर्वदा व्यस्त रखिब तेबे निजको मध्य फायदा एवं अन्य आत्मा माननकु मध्य फायदा। चालिबा बुलिबा समय रे एही कथा मनोवृत्ति रे रख जे मते विश्वर कल्याण करबाकु ही हेबो। तुमर एही मनोवृत्ति चतुर्दिगरे वायुमंडल सृष्टि करिवो। काहींकि ना समय अनुसार अचानक किछि भी होई पारे। एमिति न हेउ जे तुमर भाई भौणी माने तुमको उल्लुगुणा देबे जे तुमे माने आमको काहींकि जणाइलो नाही। केही केही पिला भाबुचंती शेष समय भितर करदेबु किंतु जदि शेष समय रे परिचय देव तेबे भी उल्लुगुणा देबे। एही उल्लुगुणा देबे जे आमको किछि समय पूर्व काहींकि जणाइलो नाही। आमे किछि तो निजर भाग्य जमा करी देई थांतु। आमे किछि तो निजर भाग्य जमा करी देई थांतु। सेथिपाई प्रत्येक संकल्प रे बापदादा स्मृति द्वारा लाइट नहीं चल एवं लाइट हाउस होई लाइट दे चल। समय नष्ट कर नाही। बापदादा जेते बेले देखुचंती पिला माने बहुत युद्ध करुचंती बापदादा को मध्य भल लागु नाही। मास्टर सर्वशक्तिमान होई मध्य युद्ध करुचंती। तेणु राजा हुओ सफलता मूरत हुओ निराशा को समाप्त करी आशार दीप जलाओ। अच्छा सबुआडर पिलामानंकर मने पकाइबार माला गुड़िक बहुत बहुत पहुँचबारे लागिछि। बापदादा शुभेच्छा वार्ता पठाइथिबा पिलामानंकु सम्मुखरे देखिबा सहित शुभेच्छार प्रत्युत्तर रे दिल रो आशीर्वाद दिल रो स्नेह देउछंती। अच्छा जो माने प्रथम थर पई आसीचंती से माने उठ भल कथा सबु पाली रे देखा जाउछि। अधिकांश पिला नुआ नुआ आसुचंती तेणु सेवा को बढ़ाइछंती ना। एतिकी आत्मा को तो संदेश देइछ ना। जेपरी तुम मानकु संदेश मिली सेहीपरि तुमे माने मध्य आहुरी 2 गुणा 4 गुणा संदेश दियो। समस्त को योग्य कर भल कथा सबु विषय रे आहुरी अधिक उमंग उत्साह सहित आग को बढ़। अच्छा एबे लक्ष्य रख चालिबा बुलिबा समय रे चाहे मन द्वारा चाहे बाणी द्वारा चाहे कर्म द्वारा सेवा न करी रुह नाही एवं जोग बिना मध्य रुह नाही। जोग एवं सेवा सर्वदा एका साथी रे चली थाउ। जोगरे एवं सेवारे सर्वदा निजको व्यस्त रख। खाली रहिबा कारणरू माया को आसीबा को सुजोग मिली जाउछि। तेणु सर्वदा एते व्यस्त रुह जहाँकि दूररू ही माया आसीबा पाई साहस करिब नाही।
तेणु तुमे माने जो बाप समान हेबार लक्ष्य रखिच ताहा आहुरी सहज होइजिब। मेहनत करने को पड़ो ना, सर्वदा स्नेही स्वरूप हो रहिब। अच्छा, बापदादांकर नयन समाहित होइथिबा नूरे रत्न पिलामानंकु, बाबांकर समस्त संपत्तिर अधिकारी श्रेष्ठ पिलामानंकु, सर्वदा उमंग उत्साहर डेणा द्वारा उड़ुथिबा महावीर महावीरिणी पिलामानंकु, एकमात्र बाबा ही संसार अटंती। एही लगन रे मगन रहुथिबा बा लवलीन पिलामानंकु, लवलीन हेबा अर्थात सहजरे बाबांको समान होइजिबा। तेणु लवली अर्थात गेल्हा एवं लवलीन अर्थात स्नेहरे बुड़ी रहुथिबा पिलामानंकु बहुत बहुत पद्मा पद्म गुणा स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। आम आत्मा मानकर मध्य बाबा बाप दादा को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर वरदान अछि निजर प्रत्येक कर्म बा विशेषता द्वारा दातांक आड़कू ध्यान आकर्षित कराउथिबा सच्चा सेवाधारी हुआ। निजर प्रत्येक कर्म बा विशेषता द्वारा दातांक आड़कू ध्यान आकर्षित कराउथिबा सच्चा सेवाधारी हुआ। सच्चा सेवाधारी पिला माने कौनसी भी आत्मा को सहयोग देई निज पाखरे अटकाई रखिबे नाही। सेमाने समस्तंकर संपर्क बाबांक सहित जोड़िबे। सेमानकर प्रत्येक बाणी बाबांकर स्मृति देवा भली होइथिबा। सेमानकर प्रत्येक कर्म द्वारा बाबा देखा जाउथिबे। सेमानकु एही संकल्प मध्य आसीबो नाही जे मोर विशेषता कारणरू ही एमाने मोर सहयोगी अटंती। जदि बाबांकु न देखि तुमको देखिले तेबे तुमे सेवा करिलो नाही, किंतु बाबांकु भुलाई देल। सच्चा सेवाधारी सत्य पितांक सहित समस्तंकर संबंध जोड़िबे, निज सहित नुहे। स्लोगान, कौनसी प्रकारर अभियोग करिबा परिवर्ते सर्वदा संतुष्ट रुह। कौनसी प्रकारर अभियोग करिबा परिवर्ते सर्वदा संतुष्ट रुह। अव्यक्त इशारा, संकल्पर शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ। श्रेष्ठ भाग्यर रेखा टाणीबार आधार है श्रेष्ठ संकल्प एवं श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी अर्थात घर गृहस्थर निमित्त होई रहुथाओ, चाहे सेवाधारी आत्मा होइथाओ, उभय एही आधार द्वारा नंबर नहीं पारिबे। उभयंकु निजर भाग्य जमा करिबार संपूर्ण सुजोग रहिछि। जे जेते जमा करिबा पई चाहिबे जमा करि पारिबे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।